बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम इस वक्त पाकिस्तान डिसाइसिव मूवमेंट्स पर खड़ा हुआ है, जहां पर न सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं बल्कि फौज के अंदर भी कुछ बड़ी उखाड़ पुचाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। फौज में कुछ बड़े जर्नल हैं जिनका जाना इस वक्त ठहर चुका है और बहुत बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जनाब, आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर की टीम टूट चुकी है। ये एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है, लेकिन इस सब के अंदर जनरल आसिम मुनीर की टीम के 6 बड़े जनरल्स जो कि इंतहाई काबिल एतमाद, जिनको साथी कहा जाता था आसिम मुनीर साहब का, वो घर चले जा चुके हैं। और इस सब के अंदर जो खूनी जंग का आगाज हुआ है, मेजर जनरल फैसल नसीर जिन पर बेतहाशा इल्जामात लगाए गए ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के, इमरान खान पर कातलाना हमला हो, अरशद शरीफ को शहीद करना हो, या फिर शहबाज गिल आजम स्वाति के साथ गैर इंसानी रवैया इख्तियार करना हो, मेजर फैसल नसीर का नाम सारे फहरिस्त आता है। तो इन सब के अंदर जो बड़ी खबर आई है इस हवाले से, वो उसने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुंका कर रख दिया है। वो भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और आर्मी चीफ ने जनाब शहबाज शरीफ की क्लास ले ली है। ये शहबाज शरीफ साहब की क्लास किस तरह से ली गई और किस तरह से गम और गुस्से का इजहार नहीं बल्कि खूब जो है वो पिटाई करने की क्लास जो होती है उस तरह से हुई है, ये वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जरा आपके सामने रखूंगा। और फिर जनाब इस्लामाबाद में गैर मामूली सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। दफ़ा 144 को नाफिज करने की असल वजह क्या है, अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है इस्लामाबाद के अंदर, और इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकाम पाकिस्तान में 2 तरह के कानून हैं। एक कानून है इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना, चाहे उससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जुडिशरी हो या 13 पार्टियों का इत्तेहाद, ये सारे मिलकर इमरान खान को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। और दूसरा कानून है कि शरीफों को जनाब पूरी तरह से इनको क्लीन चिट देना, इनके केसेस को खत्म करना। तो बिल्कुल कुछ इसी तरह से हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो कि ओपन एंड शट केस था सुलेमान शहबाज का, और पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे, और भागने की असल वजह यह थी कि इन पर फर्द जुर्म आयद होना था, और फर्द जुर्म आयद होता इनको सजा होती। और ये ऐसा केस पाकिस्तान की तारीख में कभी आया ही नहीं था कि इस कदर इन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में करप्शन जो है उसको वो लूट मार मचाई थी। तो अदालत ने आज तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। और ये जनाब जो स्पेशल कोर्ट है सेंट्रल, उन्होंने बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, और जस्टिस बख्त फखर behzad ने केस की समाअत की। वज़ारत के बेटे सुलेमान शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए, और FIA ने अदालत की जानिब से पूछे गए 27 सवालात के जवाब जो हैं वो जमा करवा दिए। इंक्वायरी किसने की थी, ये जवाब हुआ। और फिर जनाब उस वक्त के अंदर डॉक्टर रिजवान थे इस सारे केस के सरबराह, और डॉक्टर रिजवान को किस तरह से रास्ते से हटाया गया, उनको कत्ल किया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। उनको जनाब जो उनकी मौत थी वो आप सबके सामने है, और फिर जिसको स्लो पॉइजन आप कहते हैं, और अब जनाब इनको उस केस से बरी कर दिया गया। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी जानिब आमदन से जायद जात केस की समाअत नैब ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से जनाब जो नैब के चेयरमैन हैं उन्होंने ये वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करने की इस्तदा कर दी है, क्योंकि 12 मरतबा उस्मान बुज़दार को अदालत के अंदर बुलाया गया, वो तलब नहीं हुए, पेश नहीं हुए। तलबी के बावजूद जो है वो नैब में पेश ना होने का, गिरफ्तार करने का जनाब फैसला हुआ है। अब जनाब मैं आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। कल मैंने आपको बताया भी कि वो इस नाराज़ हैं कि PDM जो यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जितने भी माहदे हुए, जितने भी दुबई के अंदर मुलाकातें हुई, मामला तय हुए, उसमें मौलाना फजल रहमान को जनाब वो उन्होंने शिकवा किया कि मुझे एतमाद के अंदर नहीं लिया गया, मेरी बारी किधर है, मुझे कहाँ क्या हिस्सा मिलेगा, मुझे क्या मिलना है। ये बड़ा इस वक्त आपस में इनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो जनाब इस सब के अंदर जो शाहिद खान अब्बासी हैं उन्होंने इस पर कहा कि मीटिंग जो है वो 2 बड़ी जमातों के दरमियान थी, और जरूरी नहीं है कि इसमें हर शख्स जो है वो शामिल हो, और मौलाना फजल रहमान का हक है वो अपनी तशवीश का इजहार करें, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं, इनको जरूर इत्तेमाद में लिया जाएगा। बदकिस्मती है कि कोई ऐसा न्यूट्रल नहीं जो सबको बिठा सके। इलेक्शन आगे ले जाकर बहुत बड़ी गलती होगी, और इस वक्त इलेक्शन करवाने या ना करवाने की चॉइस नहीं है। ये जनाब उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूट्रल नहीं है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल नहीं है, वो सिर्फ एक जानिब उनका झुकाव है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से, जाहिर
ظاہر ہے ذاتی انا کی جنگ ہے، ظاہر ہے جناب اپنی انا کو تسکین پہنچانی ہے. ایک شخص نے 22 گریڈ کا افسر ہے، وہ پاکستان کا سیاہ اور سفید کا مالک ہے، تو اس کے لیے جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن جناب میں اس سب کے اندر جو آپ کو بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو غیر معمولی صورتحال ہے، دفعہ 140 کو نافذ کر دیا گیا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج عدالت کے اندر پیش ہوئے، بنگالہ میں موجود تھے اور کل انہوں نے رات بنگالہ کے اندر گزاری اور اب وہ لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو اب دوبارہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کل دوبارہ طلب کر لیا ہے اور پولیس کی جانب سے چلان جمع کروانے پر عدالت نے عمران خان کو طلب کیا ہے. تو عمران خان صاحب کو تھکایا جا رہا ہے، ان کے اعصاب جو ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کل عمران خان صاحب دوبارہ لاہور سے اسلام آباد آئیں گے اور یہ عطا ترڑ ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اگست سے پہلے سزا سنا دی جائے گی، یعنی کہ یہ طے ہو چکا ہے عمران خان صاحب کو سزا سنانی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ایک نئی دلچسپ سیاست جو ہے وہ جنم لینے جا رہی ہے. پی ڈی ایم کو کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جو ہیں وہ جدا جدا ہیں. لیکن اس سب کے اندر میں جناب آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کو سوموار یعنی کہ آج وہ گرفتار نہیں ہوئے، جمعے کو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ اگلا ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگلے ہفتے میں ہی یہ کارروائی ڈلنی ہے. اور اب اس سب کے اندر کل رات کو اسلام آباد پولیس نے ایک آؤٹ آف دا وے ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا، ایک انہوں نے بیان دیا اور اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 کو نافذ کر دیا گیا ہے. مارچ کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں 2 ماہ کی مزید توسیع کر دی گئی ہے. اب خوف آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. خوف یہ ہے کہ عمران خان سے وہ گرفتار کریں گے، پھر کام نکل آئے گی، پھر وکلا جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور اس وقت وکلا جب بڑی تعداد کے اندر نکلیں گے تو وہ سنبھلنا مشکل ہو جائیں گے. تو لاہور ہائی کورٹ بار جو ہے وہاں سے وکلا کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہاں سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ اس وقت سوالیہ نشان ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب وکلا کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اگر نکلیں گے تو آپ کا انجام بھی عمران خان سے بدتر کیا جائے گا. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. تو یہ جناب دفعہ 144 کو نافذ کرنا یعنی کہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ گرفتار جناب کر لیا جائے گا. لیکن الیکشن کی صورتحال جو ہے بنتی چلی جا رہی ہے، ایک تو وہ بڑی وجہ ہے اور دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور ہم ضرور جیتیں گے، الیکشنز کے اندر ہم ضرور جیتیں گے. یہ خان صاحب نے ایک بار پھر سے جناب اس کا اظہار کیا ہے. لیکن کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے جناب ان کی کلاس دی گئی ہے جنرل آصف منیر صاحب کی جانب سے. اب پوری قوم کو ایک خبر ملتی ہے، وہ خبر یہ تھی کل جو دی گئی صبح کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ جنرل آصف منیر کے قتل کی سازش کر رہے ہیں اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اب ایک وکیل کا قتل ہوا، اس وقت اس کا الزام بھی تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر عطا ترڑ نے عمران خان پر لگا دیا، مقدمہ بھی درج ہو گیا، عمران خان کے لیے عدالتیں بھی کھل گئی اور عمران خان وہ جو ہے کیس بھی بھگت رہے ہیں. اس قدر پاکستان کے اندر فاشزم ہے اور پھر جناب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میجر جنرل جو جناب جنرل آصف منیر ہیں ان کو قتل کرنے کی عمران خان سازش کر رہا ہے. یہ اب آپ نے گھرونی صورتحال دیکھنی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑا خونی کھیل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور یہ میجم خرم روکڑی ہیں، ان کے ذریعے پھر اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دلوایا شہباز شریف کو اور یہ کلاس ہے کہ جناب آپ باتیں تو بہت کرتے ہیں. اور پہلے بھی جب یہ سارا معاملہ ہوا اور شہباز شریف صاحب نے فوجی عدالتوں کے اوپر کہا کہ ہم عمران خان کے اوپر فوجی عدالتوں کا کیس نہیں کریں گے کیونکہ یہ بڑا بدترین کیس ہے، کل کو ہم آئیں گے ہمارے اوپر بھی یہ دفعہ لگائی دی جائیں گی، ہمارے اوپر بھی یہ سارا کچھ ہوگا، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو جنرل آصف منیر نے بڑی ان کی کلاس لی اور اس وقت کہا تھا کہ جناب آپ نہیں چاہتے عمران خان صاحب جو ہے مائنس نہ ہو، آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ سارا کچھ نہ ہو، تو فوری طور پر آپ ایکشن لیں، آپ یہ کریں آپ وہ کریں. تو یہ سارا معاملہ تھا کہ آپ باتوں سے کام لیتے ہیں، آپ سیاسی آپ جو ایکشن ہے وہ آپ نہیں لیتے. اس وقت بھی یہ کہا گیا. تو اب میجر خرم روکڑی کے ذریعے جو ہے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ شہباز شریف کو صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ ٹی وی پروگرام میں بات کی، بلکہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کے خلاف قتل کی سازش کے خلاف ایکشن لے کر فوری سزا بھی دینی چاہیے. اور پرو اسٹیبلشمنٹ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ذریعے بھی یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جناب فوری طور پر شہباز شریف ایکشن لے، یہ صرف باتیں کرتے ہیں، صرف یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور آپ صرف جو ہے ایکشن نہیں لے رہے. اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ جناب لڑائی اندر کھاتے جو ہے وہ مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے. اب جناب اس سب کے اندر 2 سے 3 جو خبریں کہ ایک تو جنرل آصف منیر کی ٹیم جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، 6 جرنیل گھر جا رہے ہیں اور کیا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ ایکسٹینشن لیں گے، اور چوتھا یہ کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ میجر جنرل فیصل نصیر بننے جا رہے ہیں. اب یہ ساری خبریں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اب یہ دعویٰ بڑا خطرناک بھی ہے، دعویٰ بہت بڑا بھی ہے. میں ذرا یہ چاروں خبریں آپ سب کے سامنے 2 منٹ کے اندر ریپ اپ کر دیتا ہوں کہ جناب سب سے پہلے تو سپٹمبر میں صدر پاکستان عارف الوی جو ہیں ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، چیف جسٹس جو ہیں وہ گھر جا رہے ہیں. اور جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6
बड़े जनरल जो हैं वो भी सितंबर और नवंबर में घर जा रहे हैं। अब सितंबर में कौन कौन से 4 जनरल जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। जनरल आमिर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये जनाब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। और फिर जनरल चिराग हैदर बलोच हैं, ये रिटायर हो रहे हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ये भी सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। 5 सितंबर जिनकी रिटायरमेंट डेट बनती है, तो ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर जरा स्टार लगाइएगा। और मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि क्या ये एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। और फिर जनाब जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं GHQ के जनरल खालिद ज़िया, ये जनाब ये भी रिटायर्ड होने जा रहे हैं। तो अब फिर मेजर जनरल जो हैं, जो नीचे से मेजर जनरल्स आएंगे उनको प्रमोशन दी जाएगी, वो लेफ्टिनेंट जनरल की ओहदों पर आ जाएंगे। अब जनाब नवंबर में 2 अहम जनरल जो हैं रिटायर्ड हो रहे हैं, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डिफेक्टिव आर्मी चीफ हैं, जिसको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहा जाता है, और पूरा GHQ उनके अंडर होता है, सारे काम ये करते हैं। और ये जनरल आसिम मुनीर के इंतहाई काबिल तमाम साथी हैं, जिस पर वो आंखें बंद करके तमाद करते हैं। और ये आप ऐसे समझ लें कि जनरल आसिम मुनीर ही जो है वो GHQ छोड़कर जा रहे हैं, इस कदर ये इनके करीबी साथी हैं, जिनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सईद है। ये जनाब रिटायर्ड हो रहे हैं नवंबर में। तो और जनाब ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि बहुत बड़ी बॉन्डिंग है, DGISI जा रहे हैं और CGS जो हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो जा रहे हैं। तो अब जनरल आसिम मुनीर की टीम जो है वो खलबली मच रही है और वो टूट रही है। तो जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि DGISI जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी बात करते हैं कि DGISI को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। हुकूमत भी इसी हक के अंदर है, आर्मी चीफ भी यही चाहते हैं कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि हुकूमत के साथ, क्योंकि आर्मी जो DGISI हैं वो एंटी इमरान खान हैं। ये तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान के कानून के खिलाफ वर्जी की गई थी एक DGISI की जानिब से। तो इनकी एक्सटेंशन का मामला जो है वो ज़ेर गौर है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर ये जनाब रिटायर्ड हो जाते हैं तो नीचे से एक मेजर जनरल जो है वो ऊपर लाकर उसको भी जनाब DGISI बनाया जा सकता है। तो DGCISI जो है वो कौन है, वो है जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। और ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, 9 मई का वाक़या हो, गिरफ्तारियाँ हों, जनाब लोगों को मारना हो, अस्टिशिप का कत्ल हो, बहुत सारे इल्ज़ाम इन पर लगाए जाते हैं, बहुत सारे काम जो है वो सारे काम गंदा धंधा जिसको कहा जाता है वो एक बंदा जो है वो कर रहा है और करवा रहा है। तो उसका बड़ा कंट्रोल है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का। और ये जो जनाब जनरल आसिम मुनीर हैं उनके इंतहाई आप पैसे समझने कि ये 2 फिंगर्स हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, साथ जुड़ी हुई हैं। इस तरह से मेजर फैसल नसीर और आसिम मुनीर का गठजोड़ है। और जब वो MI के अंदर थे आसिम मुनीर साहब, तो वो MI के अंदर चले गए फैसल नसीर साहब, उनको वो खींच कर लेकर आए। और जब जनाब ISI के वो उस पर आए, फिर इनको ISI में अपने साथ लेकर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको भी DGISI बनाया जा सकता है, ये भी इम्कान जो है उस मौजूद है। ये चीज़ें इस जो है वो गर्दिश कर रही हैं GHQ के अंदर। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने आज़मी ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।